गतकाली थिला रविवार आ संक्रांति संक्रांति सब ग्रह मानकर चलन हुए राशि राशि अन्य राशि को काली मु भाविली मोर गोटे भल ग्रह चलन है कहीं सकाल सकाल मो भाई आसी पहुँचीगला आउ 9:30 10टा बेलू आ शिव आसी पहुँचीगला। ओहो मनीष टी आश्वस्त है मत तो जमा बेल हो ना दुख कथा तो कहूली दुख कौन कि दुख किसी नुह सब खुशी कथा हेले बयस गलापर टी अधिक परिश्रम हबार कष्ट लगुच झाड़ से कथा। मो भाई आसी सकाल सकाल पहुँच जाइथिला आउ दी बहु लगी पड़ते मलासुर अभ्यर्थन बोली भल है तमें तुम कम लाग मुझे खाली मझे मझे उंडी दौली ओहो बढ़िया जलखिया पत्र कौन तैयारी करी ससुर को मलासुर को गला बाढ़ी चलती हौ मो भाग केते पड़ुछि देखिबा हेले मो भाग पड़िबार डेरीर कारण मु निजे आज जेहेतु शिव आसी जाइथिला आ रविवार थिला मु कहली मु निश्चय आज माल गुंथी सारिले खाइबी तापर फूल भी सकाळ तोଳି नथिली काले गुंथी पारिबिनी बोली तरबर होइकी जहा जहा फूल थिला सब तोଳି आनिकी मालटीए गुंथी देली। आज अति तरबर गुंथिकी मालटी फूल तोଳି गुंथिली किंतु मते माल भल लगिला। आपण मानकु मो ए फूल मालटी केमती लागिला कहिबे। सकाळर फूल तोळा सरी जाइथिला जहा फूल बाड़ी आ बड़का थिला सेइथिरे ही हम फूल मालटी गुंथिली ठाकुर को देली आउ आसिली जलखिया खाइबाकू। जलखिया खाइला बेलू मो मनटा आहुरी खुशी जाइथिला काहेकि ना आज मोर प्रिय जलखिया आइथिला चिल्ली पनीर पूरी सुजी खीरी आउ मिठा खाली जे आज मु प्रिय जलखिया खाइली ता नुहे आज भी मोर प्रिय जगह को जीवार योजना होइथिला। देखले टी आज दिनटा केते दिगरु मो पई शुभ आपणकर मन अछि मो प्रिय जगह कोटा कहले देखी हौ मु कहि दउची मो प्रिय जगह परा पूरी आमे पूरी बाहर करी गलु गला को जो मस्त बड़ भूल मु करथिली तरबर रे जाहो जगन्नाथ लिपि कंठरे बसिले से देखीदेला मु मोर घीओ बोतल आउ तुलसी सबू घरे छाड़ी जाऊली पूरी से मते फोन करके अटकेला आउ जाइकी नेकी मते से जिनस देदेला। देखिले बहुटी मोर स्कूटी खंडक शिखी ताकू मु से स्वाधीनता देइची बोली सिना सी आज मते एड़े बड़ साहाय्य कला साहाय्य नुहे मते गोटे दुखरू से रक्षा करदेला। मु जदि पुरी रे पहुँचला पर देखी थांती मु मोर घीओ बोतलटी आउ तुलसी छाड़ी दे जाइची मु केते दुखी होइथांती मने मने मु खुशी होउतली जगन्नाथ को कृतज्ञता जनाऊली सी लिपि मध्यम मो कामटी हो जाइथिबार खुशी होउतली। पूरी जाइकी बाटरे पैड न पीले मोर पूरी जीवाटा सार्थक हुएनी मु सतरे घरे मु खाइबा को एते हाँ हुएनी किंतु मंदिर को गले मु काहेकि जे एमिति हुए मु बुझी पारेनी मु भाबे जगा पाखरे मु उन्मुक्त हो जाए सेइथिपई बोधे मु सब कथारे एमती हुए पैड पीबी भोग खाइबी समुद्र कूल को जीवी पानी रे टिके ओदा हेबी ताहले जाई मो पूरी जीवा सार्थक। आज पुणी गोटे खुशी थिला आम सांगरे 3 जण किए कहिले आम सांगरे बाबाईर सांग तांकर धर्मपत्नी आउ तांको बहू थिले से कहले मु पैड पीबिनी बोली काई ताले तमे गाड़ी रु बाहरिबो बसी थाओ समुद्र कूल रे आमे सांग हबा से गाड़ी रे रहिले आमे समस्ते पैड पीलु। आजिर पैड भी सत कहूची बहुत भल थिला पानी पूरा मिठा थिला आउ नाली एते नरम थिला जे मो खंडिया दांतरे भी मु ताकू खाई देई गली टाण नाली मते भल भी लागेनी कि मु खाई भी पारेनी। खुशी खुशी पैड पीके आगेलु किंतु मझिरे मझिरे खाली दफा दफा वर्षा होइकरी मनटा को मार दउथला पैड जगाटा पीला बेल जगार भी वर्षा होनुथला तेणु आमे टिके फोटो मोटो उठेइथिलु। सेठु जाई पहुँची गलु माँ पाखरे बाट मंगलारे माँ को दर्शन न करी पूरी गले कौन भल लागिबो शुणी नाहांती आमर से थका मन चाल जिबा भजन रे बाटरे बाट मंगला तेणु आग जाई माँ मंगला को दर्शन करदेलु। माँ को दर्शन कले मनटा भारी खुशी हो जाए आउ लागे सतरे माँ खुशी रे विदा कर देइची माने जगन्नाथ को दर्शन भी भलरे हेबो। पाग भल थिला सेठी भी आमे टिके फोटो उठेलु आउ पुणी आग को आगे चललु। आमे योजना करथिलु जदि वर्षा होउथबो मंदिर को पळेबा किंतु जदि वर्षा न होउथबो समुद्र कूल को जिबा। आज समुद्र कूल को जीवा 2टी कारण गुरुत्वपूर्ण थिला कहीं आपण मैंने देखु आम सांगे निंटू अच्छी छोट पिला समुद्र कूल को न गले सी कौन खुशी लगे ताकू नेबार थिला। आउ गोटे कथा मु आपण मानकु कहनी कोठी कोठी आपण झापसा लक्ष्य करुथिबे आम सहित धोती पिंधिकी आउ जने अपरिचित व्यक्ति अछंती जहाँ को आपण माने केबे भी मो वीडियो रे देखि नाहंती से भी जीवन रे समुद्र देखि नथिले तेणु तांकु भी समुद्र देखेबार थिला। से निजे भी कहिथिले मु समुद्र देखिबी जगन्नाथ दर्शन करी
ତେଣୁ ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ଯିବା ଆଜି ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଭାଗ୍ୟ ସଳଖକୁ ସେତେବେଳକୁ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲୁ। ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କିଛି ମଜା ନେଲୁ। ଇଏ ଖାଲି ଯାଇ ଶୁଖିଲାରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଦା କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆରେ ସବୁଦିନ କ'ଣ ଆମେ ଏମିତି ଓଦା ହେଉଛେ କି? ସମୁଦ୍ର ଆସିଛେ, ଟିକେ ପାଣି ଛୁଇଁବାନି, ଟିକେ ସେଠି ଠିଆ ହେବାନି, ଆଉ ତାହେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ସିଏ ଯେତେ ଯାଇ ଶୁଖିଲାରେ ବସୁଥାନ୍ତି, ମୁଁ ସେତେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିକି ଆଣିକି ପାଣି ପାଖକୁ ଆଣୁଥାଏ। ଆଉ ନିଣ୍ଟୁଟା ପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲା, କାଳେ ଆମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପାଣିକି ଚାଲିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େ ଜଗୁଥାଏ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ପୁରା ବସି ପଡ଼ୁଛି। ସେ ଯାଉଛି ତ ପୁରା ବସି ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ତା'ର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ନ ନେଇଥିଲି କି? ନେଇଥିଲି। ଆମର ତ ଭାଗ ଛିଡ଼ିଛି। ଆଜି ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇଛି, ସୁଲୁଗୁଟୁ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମୁଦ୍ରରେ ବେଶ୍ ମଜା ନେଲୁ। କାହିଁକି ନା ପାଗଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ମେଘ କେତେବେଳେ ହେଉଛି କେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁଛି ତା'ର କେଉଁ ଠିକଣା ଅଛି। ହେଲେ ଭାଗ୍ୟକୁ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବେଳକୁ ମେଘ ନାହିଁ, କି ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଲିଲା ବେଳକୁ ମେଘ ନାହିଁ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା। ଯାହା ବି ହେଉ, ସମୁଦ୍ରର କାମ ସରିଲା। ସମସ୍ତେ ସେଠି ଟିକେ ମଜା ନେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆଉ ଏଇ ପରା, ଯିଏ ପଇଡ଼ ପିଲାବେଳେ ବାହାରି ନଥିଲେ, ମୋର ଗୋଟିଏ ସୁନା ସାନ ଭଉଣୀ। ମୁଁ ତ ସବୁଠୁ ସାନ, ମୋ ଉପରେ ସମସ୍ତେ ବଡ଼। ତେଣୁ ମୋତେ ସାନ ଭଉଣୀ ମିଳିଗଲେ ମୋ ମନ କେତେ ଖୁସି ହେଉଥିବ ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଆଉ ଏ ଫଟୋଟା ବି ଆମର ଭଲ ହେଇନି? ଆମେ ଦୁହେଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ। ତାପରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଆରେ ହେ, ୟାଙ୍କୁ ପୁରା ମୁଁ ଆଣିନି। ମୁଁ କହିଥିଲି ତମର ମୋର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ କରିବା। ସେ କହିଲେ ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା କହନି, ମୋତେ ସେଗୁଡ଼ା ଆସିବନି। ବୋଲେ ଏଥିରେ ଆସିବାର କ'ଣ ଅଛି ଯେ? ଆମେ ଖାଲି ଟିକେ ହାତ ଧରାଧରି ହେଇ ଚାଲିବା। ଦେଖିଲେ ଟି, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଆଣୁଛି, ଆଉ ସିଏ ମୋ ହାତକୁ କେମିତି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମଉସାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏତେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତିନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଣେ ବହୁତ ଖୁସାମତ କରିକି ଆଣିଥାଏ। ଆଉ ଆମ ମା' ପୁଅ, ଆମେ ତ ମା' ପୁଅ, ଝିଅ, ବୋହୂ, ଆମେ ସବୁ ଫଟୋ ଉଠାଇବାରେ ଭାରି ଧୁରନ୍ଧର। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠାଇବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ପୁଣି ନିଣ୍ଟୁ ସାଙ୍ଗେ ତ ମୁଁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ନଥିଲି। ସେଇଠୁ ବାବାଇ କହିଲେ, ଆମ ମା' ନାତିଙ୍କର ଟିକେ ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେ। ନିଣ୍ଟୁକୁ ଥଟ୍ଟା କରି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଆମ ଏ ଫଟୋ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଇଲେ ତାକୁ ଦେଖେଇବୁ। କହିବୁ, ଦେଖିଲୁ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ଜେଜେମା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଏତେ ମଜା କରୁଥିଲି। ଚାଲ ତୋର ମୋର ଟିକେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ମଜା କରିବା। ସେ ହସିଲା, ଆଉ ବଲବଲ ହେଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲା। କ'ଣ ବା ସିଏ ବୁଝିବ? ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି, ଆଉ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି। ଯେଉଁ କଥାଟି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିନଥିଲି, ଏବେ ସେ କଥା କହୁଛି। ଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଆମ ଗାଁ ଶୁଆକାଠିରୁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯିବେ, ସମୁଦ୍ର ଦେଖିବେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବି। କେବଳ ଏତିକି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେ ଆମ ପରିବାରକୁ 50 ବର୍ଷ ତଳୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ବି ଆମ ଘର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଭାଇ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଗାଲୁଆ କଥା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କହିଲା ତୁ ତାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରେଆ, ତୋର ତ ଯିବାର ଅଛି, ତୁ ଯିବୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଥର ଯିବିନି। ମୁଁ ଭାବିଲି ସିଏ ବୋଧେ ତା ପତ୍ନୀ ପ୍ରୀତିରେ ଏଥର ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗଲାନି। ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଦୁହେଁ ଆସି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ମୁଁ ଯାଇ ମନ୍ଦିର ପାଖେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ମୋର ଆଉ ଜଣେ ଧୁରନ୍ଧର ପୁରୀ ପୁଅ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ୟାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକକୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥିଆ ପୁଅ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 1। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଭାଇ ବାବୁ ବାହାରିଲେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆଜି ଥିଲା ଦୀପ୍ତିର ଜନ୍ମଦିନ। ତେଣୁ ଆମ ଘରକୁ ପୁଣି ଭୋଗ ଆସିଥିଲା। ହେଲେ ଏବେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଭୋଗ ଆଣିଥିବାରୁ ପୁଅ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଭୋଗ ଆଣିଲା। ମୁଁ କହିଲି, ହଇରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ତ ପୁରୀ ଗଲୁନୁ, ଆ ଟିକେ ଭୋଗ ଖୁଆଇଦେବି। ମୋ ଭାଇକି ଟିକେ ଭୋଗ ଖୁଆଇଦେଲି। ପାଖରେ ମୋ ପୁଅଟା ବସିଛି, ତାକୁ କ'ଣ ଟିକେ ଖୁଆଇଦେବିନି? ତାକୁ ବି ମୁଁ ଖୁଆଇଦେଲି। ଏଇସବୁ ଭୋଗ ଆଜି ଆମର ଆସିଥିଲା। ଖିଆପିଆ ସରିଲା ବେଳକୁ 2:30। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ପୁଣି ବାହାରିଲା ଯିବାକୁ। 4ଟା ବେଳେ ତା'ର ଟ୍ରେନ୍ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ୍ତି ତା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିନି, କି ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ବି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଅସରା ଅସରା ମେଘ ହେଉଥିବାରୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ବୋହୂ ତ ସୁନ୍ଦର, ହେଲେ ଆଜି ତା ଡ୍ରେସ୍ଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି କି ନାହିଁ କହିବେ। ମୁଁ ତା'ର ଫଟୋ ଉଠାଇ ଦେଲାରୁ ସେ ପୁଣି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠାଇଲା। ଏ ଫଟୋ ଉଠାଉଠି ପର୍ବ ସରିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଭାଇ ବାହାରେ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛି। ତାକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ଗଲେ, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଛାଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଘରକୁ ଫେରିବେ। ଘରେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିଥିଲା। ଆଉ କେକ୍ କଟା ପର୍ବ ରାତିକୁ ରହିଛି। କେହି ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କେକ୍ କଟା ହେଇନି। ଆଉ ଏ ଗଙ୍ଗା ଭାଇ କଥା ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କହିବି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାମଦାଇ କଥା ଭଳି ଏ କଥା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ମନର କଥା ଅନେକ ଦିନ ପରେ କହିଦେଇ ଖୁସି ହେବି। କଥା ସରିନି, ଫଟୋ ସବୁ ସରିଗଲାଣି। ସେଇଠୁ ଭାବିଲି, ଆରେ
ପରେ ଯେଉଁ ଫଟୋ ସବୁ ଆମେ ଉଠେଇଥିଲେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଏତେ ଡେରିରେ ମୋ ଡୋରି ଲଗେଇଲେ, କେତେ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି। ସତରେ ଗତକାଲିଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ